शादिए दीदारे हुस्न मुस्तफ़ा का साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्से मत जागाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम है, तेरे कदमों में आना, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्से मत जागाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम है, मेरी किसी मत जगाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी कदमों में आना मेरा काम था, किससे मत जगाना तेरा काम है, मेरी किसी मत जगाना तेरा काम है, तेरी किसी मत जगाना तेरा काम है, मेरी आँखों को दीद है आरज़ू, मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू, दुख से पर्दा उठाना तेरा काम है, दुख से पर्दा उठाना तेरा काम है। चौखट कहा और कहा ये जबी, मेरी चौखट पे और काहे जबी, तेरे चौखट कहा और कहा ये जबी, तेरे बेटे के नंदी तू खत की नहीं तेरे
सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सहाबिहि वसल्लम अल्लाह सब कुछ जाने देख शहादत बेला
সমস্ত আওলাদে পাক গণের এবং তোমরা আওলাদে আমির গণের এবং মুরিদানদের সম্মিলিতভাবে আমির আউলিয়াকে ফুল এবং গিলাপ এবং গোসল শরীফ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাকের কায়নাত নূর মুজাসসাম সৈয়দুল আম্বিয়া খাতামুন নবিয়্যিন শফিউল মুযনিবিন রাহমাতুল আলামিন জনাবে আকা মাওলানা আওলাদ রাসূলুল্লাহ সাহাবা রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ তাবিঈন রাসূলুল্লাহ তাবিঈন রাসূলুল্লাহ মুসাহিদিন রাসূলুল্লাহ জনাবে দস্তগীর মুহিউদ্দিন আবু মুহিউদ্দিন সুলতান মুহিউদ্দিন शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबारे पाक में तो पहुंचे थे। हजरत हाजी हाजिरन राजा गरीब नवाज अजमेरी चंदेरी रहमतुल्लाह अलैहि दरबारे पाक में तो पहुंचे थे। गौस आजम कुतुब आलम शाहिद आलम नूर आलम हजरत अहमदुल्लाह अल मजबंदारी हजरत केमने आलम दरबारे पाक में तो पहुंचे थे। আমাদের সালাম আজকে যার কদমে সালাম আমাদের যা কিছু কর্মসূচি হয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমিরুল আউলিয়া দরবারে পাকের মধ্যে মাওলানা মুজাহিদ শামী ভंडारी और मुजाहिद शामी भंडारी हजरत मौलाना रुकमान हकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना मुफ्ती हारून रशीद शाह Mawla
उपस्थित आशिकाना मेहमानी आशिकाना हस्तांतरी आज महान पवित्र विषय कोष आमिर भंडार 12 गुसल शरीफের এখন মিলাদ শরীফ এবং মুনাজাত পরিবেশনা করবেন আলা হযরত মাওলানা হাসনাত বাবাজান কিবলা আলমের মেজু সাহেব সামনে করুন الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا صلاة يا رسول الله मरहुदाए पाकेरा आके इमादत मुझ तो हकेरा सला दुनिया गौसुल आजम आशा है मज बंडारी आचरा के उम्मताने अहमदी सला दुनिया अमीरुल औलिया आयशा है अमीर इब्तिदार इंतहा शाह है अमीर सला दुनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मरहबा या रहमतल लिल जलवागर हो जलवाए नूर खुदा जलवागर हो या मोहम्मद मुस्तफा मरहबा या जलवागर हो बाजमाला बकमाल जलवागर हो बेनज़ीरा बेमिसाल मरहबा या मस्तवल्लद हो गई है रिलानाम वास्ते ताज में करना क़याम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सदका बगदादी सदका ख्वाजा अजमेरी सदका गौसे भंडारी आयशा है आमिर भंडारी या रसूल सलाम शरीफ आरा गुलाम अमीरुल औलिया गुलाम हसनात मौला गुलाम अल्लाह शाह सुफी सैयद मौलाना कुतुबुद्दीन शाह अमीर भंडारी मद्दतिल्लाहुल आली गुलाम मुर्शिद बरहक अल्लाह शाह सुफी सैयद मौलाना नजम शाह अमीर भंडारी
গোলামে আলহাজ শাহ সুফি সৈয়দ ফখরুদ্দিন শাহ আমির ভান্ডারী সমস্ত আশেক ভক্ত গোলাম কালারা হাজরিদিন পেজি ব্যাকরণ হন আল্লাহ দরবার ব্যাকরণ আলহামদুলিল্লাহ। গোলামন বহুত বড় জিনিস, গোলাম হত্যারণ বহুত বড় জিনিস। সৈয়দ উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তের ফুয়াজতে হযরত ইমাম হুসাইনুল্লাহ কা বার্গেনিং করছি। ইমাম হুসাইন হতে এই গোলামের বাচ্চা চুপ থাকো, কি হইছে এই গোলামের বাচ্চা চুপ থাকো। তো উমর ফারুকের হাতে পিছে দিয়ে হতো আব্বাজান আর গোলামের বাচ্চা রেখি হনা রেখি হতো ইমাম হুসাইন রেখি হতো তোমার ফারুক হতে ঠিক আছে ও যাতে আর তোরা যাতে গোলামের বাচ্চা রেখি তো নিয়ে বিচার জনসম্মুখ করবো, কি হই জনসম্মুখে বিচার হইব। তো উমর ফারুক ইমাম হুসাইনের কথা বলতে হতে হে হুসাইন হে নবীর বংশের औलाद তুমি যে আর গোলামের বাচ্চা রেখো না আর পরে হতো ওইটা কি তুমি আর লিখে দিতে পারবে না হতো আমি লিখে দিতে চাই হতো তুমি আর লিখে দাও তো লিখে দিতে কি গোলামের বাচ্চা উমর ফারুক হদর জিবে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ও হয়তো সাথে আর রাসূল পাকের औलाद আর রাসূল পাকের সবাই কিনা দিয়ে ইয়ান আর গোলাম হই ইয়ান আর খবর সার্টিফিকেট কি সব দাবি করে সুবহানাল্লাহ। আর রাসূল পাকের গোলাম হিসেবে যে আর একটা সার্টিফিকেট দিয়ে ইয়ান দিয়ে দাও না হযরত আর রাসূল পাকের সবাই কিনা দিয়ে ইয়ান আর রস হাসর কিয়ামতের মধ্যে আর কি একটা সার্টিফিকেট হিসেবে তাইবো। তো আর গোলামত কর আর মুর্শিদ কেদার গোলামি করতে বেশি হয় না নয় আর চেষ্টা করছেন আর বাগান কেবল করার কি করে তারি বেলাই একটা বাগর তারি বেলাই গোলামি করে তারি বেলাই সুতরাং এটা কেউ বড় সাথে বেলা নইবেন গোলাম বনি বেলাই তারি বেলবে গোলাম বনি তারিবেন ব্যাগ কিছু পাইবেন মুর্শিদের ফায়ুজাত রহমত নিয়ামত বেতন পাইবেন বেতন হন আলহামদুলিল্লাহ। আর বেতন চেষ্টা করছেন যেন আর বাগান কেবল করার ফায়ুজাত পাইবেন লাই রহমত পাইবেন লাই নিয়ামত পাইবেন লাই গোলাম বনি তারি বেলাই ব্যাগ করে এই আশা রাখবেন আল্লাহুম্মা আমিন। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عليك سيدي سند يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي سند يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي سند يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك سيدي سند يا رحمة للعالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار سكرة الموت اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تناجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتذكرنا بها جميع الحاجات وتذهب من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بحق سلطان من جميع الخيرات في الحياة والموت إنك على كل شيء قدير قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور يا كمال الحاكمين يا رحمة للعالمين يا رحمن الرحيم مولا يا عالم महान पवित्र बीजे बीशे बोश हजरत गौसुल आजम मुर्शिदना हाजा शाह अमीरुल औलिया मौला माना शाहिद दरबार हालिहात पतिति मौला आरा इगने बेकिन बुलतुटी कमा करी मौला इन लक्ष कोटी कुल बिद्दु करते होदा शाहिद दरबार कबला मंजूर करी रखा इन तोफाइन हादे आके नाम दरबार मदीना के ताजदार रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुस्लिमीन जनाब अहमद मुजतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि दरबार फाखरी आमीन सिद्दीक अकबर उमर फारूक आजम उस्मान तीन नूरान शेर खुदा मौला अली पाक दरबार आमीन सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पाक दरबार आमीन इलाही भी जल व हुर्मत कुतुब अल-अक्ताब गाउस सकरन गाउस आजम पिरान बिन दस्तगीर मीर महिउद्दीन शकाबु मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी कतब जिन्न वल इंस वल मलाइका तकद्दसना पाक दरबार आमीन अता रसूल ख्वाजा हाजा मनीत चिश्ती असमरी सिंजरी कबला पाक दरबार आमीन महवी इलाही हजरत जाउद्दीन औलिया कबला पाक दरबार आमीन हुजूर गौसुल आजम कुतुब आलम मुर्शिद आलम हाजत रवा मुश्किल कुशा खुना बिल्ला बकाबिल मुर्शिदना हजरत शाह सुफी सैयद मौलाना हजरत अहमदुल्लाह हजरत साजा कबला पाक दरबार आमीन जमाली मुस्तफा यूसुफ सानी बाबा गुलाम रहमान भवन कबला पाक दरबार आमीन असिया गौसुल आजम हजरत शाह सुफी सैयद मौलाना तलास मजबंदारी बिशली शंशत यलहम मजबंद दरबार आमीन औलाद मजबंदारी खुलफाए मजबंदारी फतेह मजबंदारी मुरीबियन मजबंदारी आशिकान मजबंद तरबतुल दरबार आमीन सुल्तान आल आरबीन हजरत बाजी दुस्तमी कबला पाक दरबार आमीन
শাহিন শাহ আদালত আমার সমুদ্র পাক দরবারে পৌঁছে দেন শাবাব মিসকিন শাহ সমুদ্র পাক দরবারে পৌঁছে দেন বাদশাহ সমুদ্র হাতে বান্দর স্বামী রহমতুল্লাহ শাহ সোনালিয়া শাহ মোহসনালিয়া শাহ আকবর শাহ রহমতুল্লাহ এই বাংলার বুকুতে বিশ্বের বুকুতে একটা গস কুতুব আব্দুল্লাহ শহীদ আছে মাওলা তার বেকুল নুরানি দরবারে দরবারে পৌঁছে যার কদমত হাজির দিরে মাওলা আর কার মলজা আমির লোডিয়া মুর্শিদনা হাজা শাহ আমির জামান শাবাব আল্লাহ পাক দরবারে পৌঁছে আমিন আর মাজান কিবলা مد مازن قبلا سورة مازن قبلا مولا ترشا قبلا ربك دربار پاسه آمین سکتا شاہزادہ امیر اللہ علیہ طرف دربار پاسه آمین اولاد پاک امیر اللہ علیہ طرف دربار پاسه آمین جان امیر عاشق میں خلیفہ حضرت شاہ سوی سید مولانا فرمان شامل دربار پاسه حاجت روا مشکل کشا سراج الصالح روح العاشق امیر طریقت مرشدنا اعلی حضرت مولانا حسنا بازن قبلا دربار پاسه ام العاشقین مازن محترمہ سیدہ مسمک راضیہ بیگم قبلا اعلی امیر دربار پاسه حاجت روا مشکل کشا امیر طریقت مرشدنا الحشا صفی سید مولانا نجم شاہ اللہ من قبل اللہ پاک دربار حوصل مولا علم آج একটা আসে ভক্ত মুরিদের রাখল মওলা আর আমার বাপ দাদা দিন নানি উস্তাদ কলাতে সুন্দর কবরবাসী মওলা তাআলার কবর কবরে মাহফিল সাফি পৌঁছা দিন মওলা علم আর যারা আমিন আমিন হয় মওলা আর বেকুনে জিন্দে গুনাহ আল্লাহ maaf করে দে মওলা আর বেকুনে মাসুম বানাই দে মওলা আর বেকুনে মুত্তাকি বানাই দে মওলা আর বেকুনে পরহেজগার বানাই দে মওলা আর বেকুনে ইমানদার বানাই দে মওলা মওলা علم আগামী পহেলা মহান ভক্তের রশিদ আর গোলামত কল আমির ডলিয়ার গোলামত কল আসনাত মওলার গোলামত কল আপনা আপনা পীর মুর্শিদের গোলামত কল দরবার পাকের খিদমত করিবেন গোলামি করিবেন আর তৌফিক আতা করুন যেভাবে সুন্দর হয় এইভাবে আর দরবার পাকের খিদমত করিতে পারলে ওর শরীর আঞ্জাম দিতে আর তৌফিক আতা করে মওলা আর যারা রক্ষা অষ্টম আর বেকে শাফাত দান করে মওলা আর যারা বসাত জান্নাতি বসাত উন্নতি দান করে মওলা আর যারা চাকরি কামিয়াবি দান করে মওলা আর তুমি যারা তোমার বেচে নেই মওলা কি সত্য তারা তোমার বেচে ব্যবস্থা করে দেবো যারা বিয়ে শাদী নেই তারা বিয়ে শাদী ব্যবস্থা করে দেবো আর একটা হাফ এসে রোজগার নিজে বৃদ্ধি করে দেবো দরবারে পাকের খিদমত করিবেন না গোলামি করিবেন আর তৌফিক আতা করুন আমির লোলিয়ার গোলামি সমারণা কবুল করিল মওলা আসনাত মওলার গোলামি সমারণা কবুল করিল মওলা আর গোলাম বনি তরিবে তৌফিক দান করুন আর পাক দরবারে হামেশা হামেশা আইরে গোলামি করিবে তৌফিক দান করুন فضلك يا محمد مصطفى की वास्ता सैयद कौनैन शाह अंबिया की वास्ता या इलाहल आलमीन या ज़िक्र मेरा कमूल अस्तज़ बहाज़ा दुआए मुस्तफा की वास्ता बुलबुल बाग मदीना कुरत नैन रसूल यानी बीबी फातिमा है इरनिसा की वास्ता या इलाही सब उठा लो दर्दमंदा हो कबूल गौसला जम्मज भंडारी रहनुमा की वास्ता अमीर आज़म गौस दौरा शाह आमिर भंडारी उनका सदका हाथ उठाता हो दुआ की वास्ता पाके तीनत पाके बातन पाके दिल कर दे मुझे गौस जमान शाह सुलेमान बासफा की वास्ता जिसमें हसनात रूह हसनात कलम हसनात दे मुझे मुर्शिद क़िबला हसनत मौला रहनुमा की वास्ता मुर्शिद मौला हसनत मौला बासफा की वास्ता तो शक्ल शान वाले महबूब खुदा सरताज वली पड़ा है मुश्किल में लीजिए खबर या मौलाना अमीर भंडारी मकसूदतन मतलूब जा मैं तुम्हें है सारा जहां अज़ब करम से कीफिए नजर या हसनत मौला अमीर भंडारी इलाही तुब मिन कुल मास बिहाला सिराज अल-हलासी अगिसनी अगिस मुस्तकीम बिफदलिक अय्युमा फजल नवाज अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلام عند الماضي بحق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله नारे तकबीर नारे रिसालत नारे सुंदर बनाइला ओ मारा सुनाना